ịfụrụ ya Ebuka Obi ị na-afụ ya a ga-enye gị mmiri nyejuo gị afọ lee ya ị na-afụ ya ọ bụ mbishi ka iji egwu egwuregwu ka ngosi gị iru nke ịfụ lee ya ọ bụ iru m dị ife a ọmụa na-ekwu ị na-afụ ya iji ọsịrị no bata n'ala mbishi a na-eji ihe nwata nata ibi akwa iche na obi dị ndị mbishi mma na ihe imega iche na obi dị anyị mma a chalenjiela gị gwa gị na mmiri ga-ezogide ruo mbọsị ị ga-emecha ihe gị a ka m gwa gị mmiri ga-ezogide ị ga-aṅụ mmiri ndị niile bụrụ ebe ahụ ga-aṅụ mmiri ka m gwa gị ka uche gị dịrị ya ọ bụ mụ ọkwụga afa mba eze dibịa ị na-afụ ị na-anụ mana nye ha oge gị si nke ndị kọmuniti ndị satụlụrụ ha bụ ndị ole akwa isi na ibu ike isi na ike dị gị ị ga-ebe nwe ekpere ka m nwụọ na ka ihe ị ga-emenwu m gị mee ya maka na akwadoro m akwado na-eche gị ị ga-aṅụgide mmiri ike agwụ gị ọmụa na-ekwu ọmụa kwuga enweghị ekwuga na onye ọzọ ọmụa na-ekwu adịkwanụ m adị m hidin ana m hide face m ekpu m ihe na abụ nwafọ mbishi nwafọ ụmụọkpọ ntu ala m na m nọkwa na dị ala m nọ ya kemgbe ị gajizi ba setụlụzie m nwanne anyị ga-enye gị mmiri nyejuo gị afọ aga m enye gị mmiri nyejuo gị afọ lee ya ị na-afụ ya ọ bụ ọfọ dị ihe a lee ya ị na-afụ ya anyị akwadola ọfụma ma chere nke a na-akpọ ha agbakọ na ka mara mbe na-abụ ka mara mbe na-abụ mbe na-abụ nke bụ oke dede m bilie ihe eji amara dike eruo chai mgbe eleja ga-akpụ ọkụ n'ọnụ ihe dị ukwu wee mee tọnda nke igwe na-agba dawara 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 amụma nke igwe na-ada woghoro 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 mmiri a na-adọtu na-ada zem 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 ọmọ ihe a na-akpọ amụma Baal na Elijah na ama aka na ndị amụma Baal bụ ndị bụ ndị ụmụ dibịa anya nzu n'Imo steeti nga ọkpala na Mbaise ma ọnụ Imo niile ha niile bịa gata buru ite ọgwụ dọba kpim na nga ọkpala wee ṅụọ iyi na mmiri ga-ezogide gbaa starting from today a na-ebido program Zion Ministry end of the 100 days fasting and prayer nke a bụ na the guy na-eme video ihe a bụ live video ọ na-eme confirm na-akpa afọ na-ezu ihue na mmiri ga-ebido today ezogide ruo ụbọchị ndị Zion ga-emechi 100 days fasting now but ihe kara m obi bụ na yes sure no ife kara m obi na ama m na evangelist Ebuka Obi fu vidio a kịta m mere na wee dị sure no this nwakai akpọrọ nwa dibịa nwakai na ọnwa atụrụ dibịa nọ na-adọrọ mmiri ife mere na agwọ nsọ ga-eme na nga ọkpala na my camera dị on wifi m dị on enwere data evangelist Ebuka Obi bunie kịta n'ike ihe ọ ga-abụ abụbụ kunihe n'ibu dike n'igwe kunihe n'ibu dike kunihe n'ibu dike n'ikpe ji agbara dike eruo ọ bụ na Ebuka Obi fu vidio ma ka ọ ga-aba na mmụọ 100 days emere fasting ọ ga-abụ event lai I know evangelist Ebuka Obi that na-etu o si apụta fọm ya o siri na mountain na-apụta na-apụ ọkụ na-apụ ọkụ etu o si apụ ọkụ na ọ kpara dis dibịa aka na mmụọ ọ kpara dibịa aka and mụnwa na-eput as challenge nwa dibịa mmiri nke ị na-adọkịta ọ na-ezo na nga ọkpala bụ gịnị ọ bụ jos amaghị ama ya bụrụ gị amaghị ama na Ebuka Obi amara na ị na-adọ mmiri vidio kịta m na-eme na ka ndị Zion shia vidio ka Ebuka Obi nụ ya ka ọ mara na ndị dibịa na-adọrọ ya mmiri azokwa again from tomorrow in fact etu isikwe na mmiri ga-ezogide wee ruo mgbe a ga-emecha program mmiri azokwa again ama na ị nwere power ka mmazi na ọ bụ na Ebuka Obi mountain na o jere or event don't worry people na-eje ka ha na-adọtara onwe ha tọnda nke igwe ọ bụ na ọgba tọwara kịta gbara dibịa kịta nwa sị ndị ụka dị weekend ndị abeg continue watching the video I'm coming. Zion Ministry
sịrị na gosi ire no is a challenge o. Is a challenge. Ọmụ a onye a na-akpọ eze dibịa. Akwụkwọ n'ime Imo steeti. 𝗧𝗘𝗟𝗏 𝗪𝗵𝘁. Ịbata n'ime 𝗪𝗵𝘁. Ahụ m onye ụmụọkpọ ntu. Ndị Zion chọrọ iji kene n'ala ha n'efu. Zion mmiri ga na-ezo, ọ wee challenge. Mark today's date. Today is 7th October 2025. Mark the date. Ị ga-afụ mmiri anya Zion, ị ga-afụ mmiri anya ọwụkwa egwuregwu, ọwụkwa play. Akụ iche na mmadụ adịrị ebe a, iche na ike adịrị ebe a. Pụta bịa gosi anyị ike gị. Anakwa anapụ mmadụ ihe ya n'ike o. Anyị ga-enye gị mmiri nyejuo gị afọ.